गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज सरस्वती पूजा। आज जगन्नाथ विषय दीपद न कहीकि गुरु विषय दीपद कहूँ बापा। मोर माँ मोर झी भौनी भाई पुओ जिते जी शुणुच समस्त को कहूँ आज दीपद गुरु विषय कहवा। गुरु कौन, गुरु किए, गुरु प्रभाव रे आमे केते शक्ति आम भितर जागृत होउछि, केते चेतना आमको देउछंती, केते प्रेरणा दौछंती। सद्गुरु आमको सबु बेले पाखे पाखे रही आमर जीवन को धन्य करिसंती। आमनक मतरे प्रत्येक मनुष्य बुद्धि विवेक ज्ञान स्नेह सद्भाव श्रद्धा भक्ति सबू पाइछे। केवल मनुष्य, पशु पक्षी माने जीवजंतु माने एगुड़ाक जानी पारिबेनी। से विवेक बुद्धि बल रे आमे गुरु को चिन्हवा। गुरु कौन? मोर बापा बाया बाबा नामाचार्य बाया जे गुरु बाबाजी रामदास तांकर इठू दीक्षा नहीं। मो पिलादिन कथा कहूँ, मु बोधे चतुर्थ पंचम पढ़ुली कौन मन पड़नी ठीक भावे। आम घर को बहुत नागा साधु आसती पुरी गुंडीचा देखिया को। मो पिलादिन कथा कहूँ से मैंने आम गाँटा भिंगारपुर से भागवत टुंगी गोटे थाए। से भागवत टुंगी रे सब नागा साधु आसी रहती। तापर मोर बापा तांको डाकती आम घरे खाया को। आम बापा घर बहुत गरीब घर, उषुना भात एवं सेतबेले तो आषाढ़ मास पणस कठा जदि थाए थाए न पणस मंजी पकई डालमा भात डालमा से माने खूब आनंद रे खाती। मते मोर बापा कहती माँ तू जाइकरी तांगु लेंबू लंका लुण पानी सब दे आठु आशीर्वाद भिक्षा कर। मु जानीपारेनी ये केवल गोटे गोटे लेंगुटी पिंधती देह सारा विभूति बड़ी होते एडे एडे जटा आउंसी पकाती। कहती माँ तते भगवान साहाय्य करेंगे एति कहते हिंदी रे बोलती। से जाती पुरी जाती भारी। क्रमे मु बड़ हेली। थरे मोर बापा एमती आमर धान कियारे गोटे बाछुरी खाई जाउथला धान। मो बापा कौन कले गोटे एडिके छोटिया गोड़ीटाए पकेले से टकिनी ता मुंडरे बाजिगला लेउटी पड़ला से नना मो नना बापा बहुत कांदिले। कहले मु गोटे गोरु हत्या कली गो हत्या बाछुरी तो मरीगला ये देखिले से छट छट हो। मो बापांगर बहुत बल थिला। से निजे निजे बाछुटी टेकी आनी आम दांड घरे शुआईदेले। निजे ता मुंडरे पानी दौथांती एवं ता काने खाली गुरु नाम जपुथांती। भज भज निताय गो राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। ये नाटा सबु बेले ता काने अहरह बोलुथांती। आम गाँ रे बक्रेश्वर महादेव अच्छा से स्वयंभू पाताला फुटा महादेव। तांको पाखु जाई पानी आनी पादुक पानी आनी ता पाटे टिके टिके दौथांती पाटी मेला करी। एमती अहरह गोटे कुटा पकईकरी से शुअती। सबु बेले कांदथांती आ सबु बेले ता काने कहूथांती भजन निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। से सतरे मु देखी से 4 दिन पर से बाछुरी कान हले गोड़ हले चाहिला। नना ताको लुण पड़ारे सेकुथांती। ताको सोरिष तेल ता गोड़ हाथ देह सब मारू थांती। आम घरे खियापिया न थाए। मोर भाई मोर जेजेमा मो माँ सब कांदती। सब बेले कहती गो हत्या लगिला आमको
ସମସ୍ତ ବହୁତ ଗରିବ, ଆହୁରି କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ। ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବହୁତ ବସିକିରି ସେଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥାଉ। ଏମିତି 4 ଦିନ ପରେ ସେ ବାଛୁରୀ ଉଠିବାରୁ ନନା ଏକାଠି ଆନନ୍ଦରେ ପୁରା ନାଚିଗଲେ। ବାଛୁରୀ ଉଠିଲା, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପାଣି ପିଇଲା, ତୋରାଣିଟିଏ ପିଇଲା, ଖାଇଲା। ତାପରେ ସେ ଯାହାର ବାଛୁରୀ ସେ ଆସିକି ତାକୁ ନେଇଗଲା। ନନା ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କର ଅଖଣ୍ଡ ପାୱାର ଅଛି, ସେ ମଲା ମଣିଷକୁ ଜିଆଇ ଦେବେ, ନଇଲା କଥା ହେବ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ମୁଁ ତାପରେ ଭାବେ ଗୁରୁ କ'ଣ? ସେତେବେଳେ ତ ପିଲା ଲୋକ, ଏତେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁନଥିଲି ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ଜୀବନୀ। ତାପରେ ଗୁରୁ କ'ଣ? ଗୁରୁଙ୍କର କେତେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍ନେହ ଭକ୍ତି ରଖିବା, ସମ୍ମାନ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ତାଙ୍କ କହିବା କାମ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ସେ ଯାହା ଯାହା କହିବେ ଯାହା ଯାହା କରିବେ ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବା, ଆମର ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା। ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଗଲା। ଗୁରୁ ବୋଲି ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଭାବେ ଗୁରୁ କ'ଣ, ଗୁରୁ କେମିତି ପାଇବି। 78 ଜୁନ୍ 11ରେ ମୋର ଚାଲିଗଲେ ପିଲା ଦୁଇଟା। ସେଇଦିନଠୁ ମୁଁ ପାଗଳିନୀ ପ୍ରାୟ ହେଇଗଲି। 2 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଏମିତି ଶୋଇଛି, ମୋତେ ସାଲାଇନ୍ ଚାଲିଛି, ନିଦ ହେବ, ମୋ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି ହେବି। ସଇଫୁଲା ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଡାକ୍ତର ଥାଏ, ସର୍ଜନ୍, ସେ ଆସି ଦେଉଥାନ୍ତି ମୋତେ ସାଲାଇନ୍, ବୁଝାଉଥାନ୍ତି। ଶରତ ମିଶ୍ର ସେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ, ବହୁତ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଳିଆ ସେ ଡାକ୍ତର, ସବୁ ବୁଝାଉଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମନ ବୁଝୁନଥାଏ। ଏମିତି ଆଖି ବୁଝି ଚାହିଁଥାଏ ମନେ ମନେ। ବାୟା ବାବା ଗୋଟେ ପଟେ ନିଗମାନନ୍ଦ ଆଉଁସି ଦେଉଛନ୍ତି ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ। ମା ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଯାହା ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ତାହା ହିଁ ହେବ, ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲି, ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ମୋରି ଭାଗ୍ୟରେ ଏତିକି ଦୁଃଖ ଥିଲା। ସେଠୁ ବାୟା ବାବା ମୋତେ କହିଲେ, ବାୟା ବାବା ସେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ ନିଗମାନନ୍ଦ କିଏ ବୋଲି। ବାୟା ବାବା ମୋତେ ସେଇ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ ବୋଧହୁଏ ମୋ ପାଖରେ ଯାଇ ଠିଆ ହେଇଯାଇଥିଲେ କି ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ମୁଁ ଜାଣିନି। କହିଲେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁନ, ଆସେ ମୋ ପାଖକୁ। ମୁଁ ଆଙ୍କୁ କହିଲି, ଇଏ ସେତେବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ ଅଫିସର ଥିଲେ। କହିଲେ ବାୟା ବାବା କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି, ମୋ ପାଖରେ ତ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ ନାହିଁ। ପୁଣି ପତା ନେଲେ, କାହାକୁ ପଚାରିକି ଜାଣିଲେ ଯେ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରମ ଅଛି, ସେଇଠି ବାୟା ବାବା ରହୁଛନ୍ତି। ମୋର ବଡ଼ ଦିଅର କବିଙ୍କୁ କହିଲି, କବି ତୁମର ଗାଡ଼ି ଅଛି, ମୋତେ ଟିକେ ନେଇଯାଆନ୍ତନି ବାୟା ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ। କବି, ମୁଁ, ମୋର ସାନ ପୁଅ ରବି ବାବା, ରୀନା ମୋର ଭାଣେଜୀ ରଜତକରଙ୍କର ବଡ଼ ଝିଅ, ସବୁ ଗଲୁ। ବାୟା ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିଗଲି, ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସୁଛି। ସେ ଦୁଃଖ କ'ଣ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ। ଯାଇ ପହଞ୍ଚିକିରି ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ଧରିକି ମୁଁ ଭାବିଲି, ଇଏ ସାଧୁ ବୋଧେ ମୋର ପିଲା ଦୁଇଟାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେବେ। ଗୋଡ଼ଟା ତାଙ୍କର ଧୋଇ ହେଇଗଲା ମୋ ଲୁହରେ। ଉଠେଇ କହିଲେ, ମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଭଗବାନ ସମୟ ବଡ଼ ବଳବାନ, ସମୟକ୍ରମେ ସବୁ ଭୁଲିବ, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ମୁଁ କହିଲି, ଆପଣ ମୋର ଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତୁ। ଗୁରୁ କେମିତି ମିଳିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି। ଆପଣ ତ ହେବେନି ମୋର ଗୁରୁ। ନା, ତୁମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ତୁମକୁ ଗୁରୁ ମିଳିବେ। ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କର। ଭଗବାନ, ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛି, ଭଗବାନ ତୁମ ମନରୁ ଏ ଦୁଃଖ ଶୋକ ସବୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବଡ଼ ଆଶା ନେଇ ଯାଇଥିଲି। ମୋ ନନା, ମୋ ବାପା କହନ୍ତି, ଗୁରୁ କଲେ ଦୁଃଖ ଗୁଡ଼ାକ ଲଘୁ ହେଇଯାଏ। ଗୁରୁ ନାମ ବଳେ ପାଷାଣ ତରଳେ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଆଶ୍ରମରେ ଗୌତମ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ପିଲା ଅଛି,
से बोले गुरु नाम बोले पाषाण तल गोटे भजन आ चाल मन जीवा चाल श्री गुरु चरण तले से जो भजन बोले मो अंतर फाटी पड़े आहा गुरु केते दयालु केते कृपालु गुरु बिना आम रही पारिबानी सद्गुरु माने आमको आश्रय देइछन्ति तांको कोଳରେ आउ से जो बोले मोर सब बड़े मन पड़े गौतम कथा गौतम केते भल बोलुछि से जा हो मु व्यायाम को गोरी करि पारलिनी एटा गला 78 मसीहा कथा 82 रे आमे सद्गुरु प्राप्त हेलु से दिन आमे जो दिन गुरु को पाख मु गली मते ये कहले एठी जने साधु अछंती चाल रेणु जीवा मु भाविली पुणी भावुए मन सतकण मो पिला दुईटा को फेरे देवे गुरु सद्गुरु साधु पुणी गली माँ को पाख माँ तांको डायरी रे लिखि थांती हे गोपाल से भारी गोपाल कृष्ण को भारी भक्ति करती भारी भल पाती कृष्ण भगवान संग कथबार्ता हुंती माँ लिखिछन डायरी रे हे गोपाल आज जने दुखिनी स्त्री लोक मो पाख आसब मुझे कौन बुझेबी से तो बहुत कांदिब कौन बुझेबी गोपाल मते से तो कांदिले मु सही पारिबिनी धैर्यहरा होजिबी कौन करी मते तुम्हें बुद्धि दियो गोपाल को प्रार्थना करुछंती तांको डायरी मते देखेले कहले रेणु तुम्हें आसब बोली मते आगुरी जना थिला मु जणै नथिली कि ये जणै नथिले आमे जीवु तांको पाखु जा हो तांको पाखरे कथाटा हेली सब कली कहले तुम्हें नीति आसब आश्रम को से ये मंदिरर सहकारी प्रशासक थिले सब बेले जीवा आसिया कलु माँ पाख माँ अपार करुणारू मु गुरुमंत्र नेली मोर स्वामी भी नेले आस्ते आस्ते आमे मु भूलिली पिला मानकर कथा टिके भूली गुरु का पाद पद्मे भगवान को पाद जगन्नाथ पाद पद्मे मन दे आगे चलू मत बर्तमान 78 वर्ष ये चली गले अहरह मन पड़ुंट तथापि गुरु का आशीर्वाद किछि किछि भूली मु गुरु को प्रार्थना करुछि जगन्नाथ को प्रार्थना करुछि समस्ते गुरु दीक्षित हुंतु गुरु का नाम गांतु भगवान को चिंता करंतु भगवान समस्त को साहाय्य करुछंती भगवान को बिना आमे बंची परिबानी तांको इच्छा नहेले गोटे पत्रटा भी हली परिबनी ये जहाँ संसार रे होछि पृथ्वी रे सब तांकरी निर्देश रे समस्त भगवत चिंतन रे डूबी रहिबा समस्ते गुरु का सद्गुरु का चिंतन रे डूबी रहिबा साधु संत कहारी मन रे किछि आघात न देबा समस्त को स्नेहर दीपद कथा कहवा एटा हला हमर कर्तव्य समस्त मुझे कहूँ जे समस्ते भल मनीषटीए भल चरित्र पिला बा बड़ समस्त को अनुरोध करुसी समस्ते भलरे रुहंतु यही मोर कामना यही गुरुंकर प्रेरणा गुरु का पाद पद्मे मन रखी चलवा आमर कर्तव्य भगवान का पाखरे मन रखी चलवा आमर कर्तव्य सब बेले अहरह तांकरी कथा भाविबा तांकु केमती खुआइबा तांकु केमती भल लुगापटा पिंधेबा भल वेश करेबा सब यही कथारे रहिले मन आनंद रे रहिबो मनटा सबले आनंद रहिले आम शरीर सुस्थ रहिबो आमर पड़ोसी सुस्थ रहिबे मन सबले आनंदमय हो जाऊ एतिकी भगवान एवं गुरु पाखरे प्रार्थना करी आज मुझे बापा।